رحمتہ نازل فرمائے تے اللہ حافظ صاحب دیاں محنتاں اللہ قبول فرمائے تے اللہ اپنے گھر نو آباد فرمائے. آمین تو اچھی کہہ دیو کیونکہ تسائیں ایتھے نماز پڑھنی ہے, تسائیں اللہ دا گھر آباد کرنا ہے. اور جڑا بندہ اللہ دا گھر آباد کردا ہے نا تے اللہ اون دے گھراں نو آباد کردا ہے. تے جڑا اللہ دے گھر دا خیال کرے گا, اللہ دے گھر نو آباد کرے گا, نماز پڑھے گا, انشاءاللہ اللہ اون دے کاروبار چ رزق چ بھی برکتاں عطا کرے گا اور اللہ اون دے گھر نو بھی آباد فرمائے گا. تے اب میں نظم واسطے دعوت دیاں گا محترم المقام جناب حافظ سلمان ربانی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچیو جے ایندے شور بانا جے تے مہربانی کرو تھوڑا سائڈ تے چلے جاؤ, نہیں تے آ کے بیٹھو پروگرام سنو. جڑے دوست احباب بزرگ نے, نوجوان ساتھی نے, انہاں کے گزارش ہے اگے سامنے تشریف لے آؤ. آجو آجو اگے آجو. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ تھوڑی سب دی حاضری اپنے دربار اندر قبول فرمائے. محترم میرے بڑے پیارے بھائی حاجی ذیشان مجاہد صاحب, ماشاءاللہ انہاں دی محنت کاوش کوشش دیکھ کے بڑا دل باغ باغ ہویا ہے. اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے, اللہ کرم فرمائے, اللہ اپنا فضل فرمائے اور اس کرنوں اللہ قیامت دیاں دیواراں تک آباد فرمائے. بس یار ہن اپنی تقریراں ختم کرو نا, ساڈی سن لو. بڑی محبت دے نال ایک باری کہو نا ذرا سبحان اللہ. اچیاں نشاناں سرکار دیاں, اچیاں نشاناں سرکار دیاں, سونے من 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 ٹھار دیاں. سارے نبی نے میرے نبی تو تھلے تھلے میرے نبی دیاں شاناں بلے بلے. محبت مظاہرہ کرو ذرا, میں سرکار کی تعریف کر رہے ہیں. بڑی محبت نال سماعت فرماؤ تے جدو جملہ اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی شان جو پڑھا تے محبت نال سارے ذرا کہو نا سبحان اللہ. اچیاں نشاناں سرکار دیاں, سونے من 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 ٹھار دیاں. سارے نبی نے میرے نبی تو تھلے تھلے میرے نبی دیاں شاناں بلے بلے, میرے نبی دیاں شاناں بلے بلے. کہ قسمتاں کدیاں من تیرے لال دیاں, قسمتاں کدیاں آمین تیرے نال دیاں. فلک نے جھتیاں چمیاں تیرے لال دیاں. دسیاں نشاناں رب یار دیاں, سونے من 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 ٹھار دیاں. سارے نبی نے میرے نبی تو تھلے تھلے میرے نبی دیاں شاناں بلے بلے, میرے نبی دیاں شاناں بلے بلے. سرکار دی عظمت دے بعد میرا دل کردہ ہے سرکار دے یاراں دا تذکرہ کراں. ایتھوں تھوڑا نیواں کر دینا. چل چل سرکار دے یاراں دا تذکرہ سنو بڑی محبت دے نال. میرے آقا مدنی دا
मेरे आका मदनी दा हर यार बड़ा सोहना, मेरे आका मदनी दा हर यार बड़ा सोहना, सिद्दीक उमर उस्मान करलार बड़ा सोहना। प्यार नाल यार सारे कहो सुभान अल्लाह, गल्ला छड़ दियो ना, अल्लाह दा जिक्र करो, मुहब्बत नाल उच्ची आखो सुभान अल्लाह। मेरे आका मदनी दा, मेरे आका मदनी दा हर यार बड़ा सोहना, सिद्दीक उमर उस्मान करलार बड़ा सोहना। सहाबा मेरी जान न जावा कुर्बान, सहाबा मेरी जान न जावा कुर्बान, मेरे आका मदनी दा हर यार बड़ा सोहना, सिद्दीक उमर उस्मान करलार बड़ा सोहना। तवज्जो, एक वक्त जो औखा आवे बंद यार नु यार जगावे, एक वक्त जो औखा आवे बंद यार नु यार जगावे, ओ मोडे पर चावे, ओ जेड़ा मोडे ते चाचावे, विच गार दे डेरे लावे, जेड़ा मोडे ते चाचावे, विच गार दे डेरे लावे। ओ वार बड़ी सोहनी, ओ वार बड़ी सोहनी, ओ प्यार बड़ा सोहना, सिद्दीक उमर उस्मान करलार बड़ा सोहना। मेरे आका मदनी दा हर यार बड़ा सोहना, सिद्दीक उमर उस्मान करलार बड़ा सोहना। जो साईं दा पहला रफीके जिसकी थी अव्वल तस्दीके, जो साईं दा पहला रफीके जिस अव्वल की थी तस्दीके, नहीं की थी कोई तहकीके, ओदा नाम अबू बकर सिद्दीके, नहीं की थी कोई तहकीके, ओदा नाम अबू बकर सिद्दीके। ओ अव्वल रफाकत दा, ओ अव्वल रफाकत दा गलहार बड़ा सोहना, सिद्दीक उमर उस्मान करलार बड़ा सोहना। सोहना मेरे आका मदनी दा हर यार बड़ा सोहना, मेरे आका मदनी दा हर यार बड़ा सोहना, सिद्दीक उमर उस्मान करलार बड़ा सोहना। क्या शान में अल्लाह अल्लाह बितया का आप मुसल्ला, मेरे पीर अली भी वल्ला है फड़या सिद्दीक दा पल्ला, मेरे पीर अली भी वल्ला है फड़या सिद्दीक दा पल्ला। है दर्द इताअत दा, है दर्द इताअत दा में यार बड़ा सोहना, सिद्दीक उमर उस्मान करलार बड़ा सोहना। तवज्जो करना, बहु तंग इबलीस दे बाल, बहु तंग इबलीस दे बाल, बस वाला तो बेहाल, पाका दे रुतबे कमाल, जेड़े सुते हुजूर दे नाल, पाका दे रुतबे कमाल, ओ अज भी हुजूर दे नाल, पाका दे रुतबे कमाल, ओ अज भी हुजूर दे नाल। तकदीर दे खालक दा, तकदीर दे खालक दा ए वार बड़ा सोहना, सिद्दीक उमर उस्मान करलार बड़ा सोहना। वार रुतबे पाए यारा हिन नाल दे नाल मज़ारा, मैं वेखा अखी
کیا ٹھارا میں زندگی اپنی وارا میں ویکھا اکھیاں ٹھارا میں زندگی اپنی وارا میں زندگی اپنی وارا اونا دے نال الفت دا پاکاں نال الفت دا پاکاں نال الفت دا پاکاں نال الفت دا اظہار بڑا سونا صدیق عمر عثمان کرار بڑا سونا ابو بکر صدیق اکبر ہے ابو بکر صدیق اکبر ہے سونا دل پیر عمر ہے عثمان اسلام دا گھر ہے عثمان اسلام دا گھر ہے دروازہ علی حیدر ہے دروازہ علی حیدر ہے اے باغ رسالت دا اے باغ رسالت دا گلزار بڑا سونا صدیق عمر عثمان کرار بڑا سونا گل ارشد مکدی مکائی گل ارشد مکدی مکائی اصحابت جان لٹائیے ککھا مانگ بھوے رل جائیے ناموزی نو سینے لائیے ناموزی نو سینے لائیے گل یارو مکدی مکائی گل یارو مکدی مکائی اصحابت جان لٹائیے اصحابت جان لٹائیے ککھا مانگ بھوے رل جائیے ناکال نو سینے لائیے ککھا مانگ بھوے رل جائیے ناموزی نو سینے لائیے ناموزی نو سینے لائیے اے اجر عظیمت دا اے اول عظیمت دا اجر دار بڑا سونا صدیق عمر عثمان کرار بڑا سونا میرے آقا مدنی دا میرے آقا مدنی دا ہر یار بڑا سونا صدیق عمر عثمان کرار بڑا سونا ماشاءاللہ یہ سن حافظ محمد سلمان ربانی صاحب جو شان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی شان دے اندر حمد و ناز سنا رہا تھا دعا کرو اللہ انہوں صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے جڑے ساتھی سائیڈاں تے کھڑے نے انہاں کی گزارش ہے کہ او بیٹھ جان سڑک تے بھی جڑے ساتھی کھڑے نے او بھی پنڈال دے اندر تشریف لے آؤ کیونکہ گھر دے اندروں بستر آرام گاہ چھڑ کے جیسی آس اتھے آ گیا تے وہ سائیڈاں تے کھڑا ہون دا کوئی فائدہ نہیں سامنے بیٹھ کے اللہ دا قرآن سنو اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان سنو